ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্বপ্রথম সভ্য দেশ, যা বিভিন্ন জ্ঞানভাণ্ডারে ভরা, তা সে বিজ্ঞান হোক বা আধ্যাত্মিক, সম্পদে ভরা, তা সে ধনসম্পদ হোক বা প্রাকৃতিক। আর সেই কারণে যুগ যুগ ধরে, দিনে দিনে, কালে কালে এই দেশ লুণ্ঠিত হয়েছে, শোষণ হয়েছে, আক্রমণ হয়েছে বহিরাগত দস্যুদের দ্বারা। কখনো তুর্কি, কখনো পর্তুগাল, কখনো মোগল, কখনো ব্রিটিশ আক্রমণ করেছে ভারতবর্ষ। মোগল সাম্রাজ্যের সকল বাদশাহ কালক্রমে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করেছে, ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করেছে, ধর্ম পরিবর্তন করেছে, মঠ ভাঙা হয়েছে, মন্দির ভাঙা হয়েছে, সনাতনী নারীদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। তাদের সাম্রাজ্যকালেই রাম মন্দির ভেঙে করা হয়েছে বাবরি মসজিদ। ব্রিটিশ রাজ ভারতবর্ষ শাসনের স্বার্থে অত্যাচার করেছে ভারতবাসীর ওপর। ভারতবাসী যাতে করে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, তার জন্য ব্রিটিশ রাজ ধ্বংস করেছে শিক্ষা ব্যবস্থা ও ধর্মীয় ভাবাবেগ, শুধু ভারতবর্ষকে শাসন করার জন্য, ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীকে গোলাম করে রাখার জন্য। যদিও এটি বলা বাহুল্য যে আমরা ব্রিটিশদের গোলাম হয়েছি বলেই আমাদের গোলাম করতে তারা সমর্থ হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পদের ভাণ্ডার, তাই ভারত মায়ের সন্তানদের সাহস পরাক্রমতাও কম ছিল না। বীরের ভূমি ভারতবর্ষ। যে ভূমিতে শিবাজি মহারাজ থেকে পৃথ্বীরাজ চৌহান থেকে ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, শহীদ ক্ষুদিরাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ও আরও অনেকে ভারত মায়ের শৃঙ্খল মুক্ত করতে আত্মবলিদান দিয়ে গেছে। এরকম হাজার হাজার মায়ের সন্তানের প্রাণ বলিদানে ফিরে পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা। কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গে আজ লেখার স্বাধীনতা নেই, বলার স্বাধীনতা নেই, নেই বাঁচার স্বাধীনতা, নেই শিক্ষার স্বাধীনতা। আর এই লুণ্ঠন কোনো বহিরাগত দস্যুদের দ্বারা নয়, হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষেরই কিছু কংগ্রেস স্বার্থান্বেষী লোভী কপট রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বে। তাই ভারত মায়ের সন্তানদের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। ভারত মায়ের সন্তানেরা মোগলের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তারা দেখিয়ে গেছে মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকা মূল্যহীন। আমরা যারা এদেশে জন্মগ্রহণ করেছি, আমাদের প্রত্যেকের কিছু কর্তব্য রয়েছে দেশের প্রতি। ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্য কার্যালয় বা মূল কার্যালয়, যাকে রাজনৈতিক মন্দিরও বলা যায়, সেই মন্দিরে উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ স্তর থেকে প্রদেশ নেতৃত্ব সকলকেই হৃদয় থেকে প্রণাম জানাই, আন্তরিক ভালোবাসা জানাই এবং সকলকে গৌরীক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। আজকের কর্মসূচির মূল কারণ ও উদ্দেশ্য আপনাদের জানা উচিত। মূল কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক শ্রীবৃদ্ধি বাড়ানো এবং সেই কাজে আপনাদেরকে উৎসাহিত করা, আরও বহুগুণ মনোসংযোগ বাড়ানো, আরও কর্মঠ করা এবং 2024 লোকসভা ভোট, সেই লোকসভা ভোটে আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের কর্মক্ষমতায়, আপনাদের কর্মপ্রচেষ্টায়, সৎ ও নিষ্ঠার সঙ্গে যে কর্ম মাস দুয়েক ধরে খুলে চলেছি 2024 লোকসভাকে সামনে রেখে এবং সংগঠনকে আরও শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য, তাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে যে লোকসভা নির্বাচন, সেই লোকসভা নির্বাচনে
বীরভূম জেলায় আমাদের পদ্ম ফুল ফোটাতে হবে, ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়লাভ করাতে হবে। এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, দেবভূমি ভারতবর্ষ, যুগে যুগে ভগবান স্বয়ং অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এই পুণ্যভূমিতে। কখনো মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্র রূপে, কখনো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে। তাছাড়াও বিভিন্ন রূপে এই পুণ্যভূমিতে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন এবং মনুষ্য জাতিকে জ্ঞান প্রদান করেছেন যে কর্মই জীবনের মূল তা বুঝিয়েছেন। একমাত্র নিষ্কাম কর্মই জীবনকে পরমাত্মার প্রতি উৎসর্গিত করতে পারে তা বুঝিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বলেছেন রাষ্ট্রপ্রেমী সব থেকে শ্রেষ্ঠ প্রেম, রাষ্ট্রপ্রেমের উপরে আর কোনো প্রেম নেই। তাই ভারতবর্ষকে কর্মভূমিও বলে গেছেন তিনি। আমরা সকলেই জানি ভারতবর্ষকে সোনে কি চিড়িয়া বলা হতো, আর তাই এই দেশকে লুট করার জন্য, তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য, তার আধুনিকতাকে ধ্বংস করার জন্য, তার আধ্যাত্মিকতাকে ধ্বংস করার জন্য কখনো পর্তুগাল, কখনো তুর্কি, কখনো ফ্রান্সিস, কখনো মুঘল, কখনো ব্রিটিশ এই দেশকে আক্রমণ করেছে, লুট করেছে, মায়েদের শিল হরণ করেছে, ধর্মান্তকরণ করেছে তরোয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে। সেই ইতিহাস আমরা কম বেশি সকলেই জানি। সকল মুঘল বাদশাহের কথা তো বাদই দিলাম, ঔরঙ্গজেবের কুকীর্তি, তার ইতিহাস আমরা কি ভুলে গেছি? আসুন দেখে নেই তার বর্বরচিত ঘৃণ্য কুকীর্তি এই ভিডিওর মাধ্যমে। ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ? ਡਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਲਈ ਅਟਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। चल, हुक्म होया कि तू अपने बच्चे दा खुद कत्ल करेगा। ਸਿੰਘ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਖੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਭੈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਬਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਉਹੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बंदा सिंह, तेरियां शांत अखां मैनू डरा रही ने। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਸਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੰਨੋਗੇ? चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। हो जान करी कुर्बान, राखी आजादी हिंदुस्तान में, नमन है राजा वीर पुरुष मर पृथ्वीराज चौहान ने, और शब्द भेदी भी बाण ने, जो काग्या गौरिग प्राण ने, आंख गवाई धाक दिखाई मारे पृथ्वीराज चौहान ने। बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का, बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का।
हाँ कर दी कुर्बान कितनों ने अपनी जान, मिट गए इस माटी पे सब कुछ किया बलिदान। सीमा पे सीना तान खड़े हिंद के फौजी जवान, ना भूले यहीं जन्मे हैं शिवाजी महाराज और चौहान। महाराणा और झांसी की रानी जैसे कई वीरों की कहानी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र ने देश के नाम कर दी थी जवानी। इन वीरों की पगडंडी पे चल के इस माटी का कर चुकाना है, इस माटी पर मर मिट जाना है। लिहाज तिरंगा भारत का, माथे पर केसरिया तिलक लगाना है। ओ झुक जावे सर सबका वीर पृथ्वी के सम्मान में, खोने ना दी जिसने ई माटी री वो पहचान ने। ओ नमन वतन री सीमा के हर एक वीर जवान ने, और आँच न आने दे कभी इस तिरंगे की शान ने। बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का, बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का, बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का, बोलो जय जयकारा हिंदुस्तान का। ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস, দেশকে গোলাম বানিয়ে রাখার ইতিহাস, ভারতবর্ষের শিক্ষা, অর্থনীতি, সংস্কৃতিকে ষড়যন্ত্র করে বন্দুকের সামনে দাঁড় করিয়ে তাকে ধ্বংস করার ইতিহাস। এই ইতিহাস এইসবের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের সংগ্রামের ইতিহাস। আমরা বলি ব্রিটিশ আমাদের গোলাম করেছিল, কিন্তু প্রশ্ন হলো আমরা গোলাম হয়েছিলাম কেন? ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া, বলা যায় শর্ত মেনে ভাগ করে দেওয়া রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের কর্মকাণ্ড ভারতবর্ষকে সব দিক থেকে পিছিয়ে দিয়েছে। জিন্নার দাবি মেনে ব্রিটিশের আর কংগ্রেসের চক্রান্তে ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম দেশ গড়ে উঠেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হিন্দুদের জন্য কোনো দেশ আজও অবধি গড়ে ওঠেনি। আসুন দেখে নেই আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার প্রথম প্রধানমন্ত্রীর ছোট্ট ইতিহাস। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि आजादी के 50 साल पूरे हो गए। मैं बराबर यही कह रहा हूं कि गुलामी के जो 500 साल शुरू हुए हैं वो ही कंटिन्यू हो रहे हैं। आजादी आई नहीं, और क्यों? उसके गंभीर कारण हैं, और उन गंभीर कारणों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब इस देश को आजादी मिल रही थी, इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई। जो बेसिक सवाल हमको उठाने चाहिए थे, मेरे पुरखों ने शायद नहीं उठाए, और क्यों नहीं उठाए उसके बारे में हमको विश्लेषण कर लेना चाहिए। जो लोग इस देश की सत्ता की तरफ लपलपाती जीभ लेकर खड़े हुए थे, वो लोग कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे पंडित जवाहरलाल? हिंदुस्तान का सबसे अय्याश व्यक्ति, जिसको इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला, वो मेरे लिए दुर्भाग्य था। और वो आदमी इस हद तक अय्याश था कि एक औरत दो और उससे जो चाहो करवा लो। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी बीवी का इस्तेमाल पंडित नेहरू के लिए किया, और ये बात अब एक ओपन सीक्रेट है। एक बार एक विलियम विल्बरफोर्स नाम का एमपी था, उसने पंडित नेहरू के बारे में स्टेटमेंट किया अपने पार्लियामेंट में, इंग्लैंड पार्लियामेंट। उसने कहा कि पंडित नेहरू शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, लेकिन दिमाग से 100% खरा अंग्रेज है, इसलिए इसके हाथ में सत्ता दो, बिल्कुल सुरक्षित है। और उसने वो भी माना। ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दी गई, और वो सत्ता देने का नाटक चला, और उस आदमी के हाथ में सत्ता देने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर के बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। उनमें 2-3 एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है जो समझने चाहिए। तो पंडित नेहरू के साथ लॉर्ड माउंटबेटन की चर्चा हुई, और पंडित नेहरू ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम अंग्रेजों की एक कंपनी को भगाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी 126 कंपनियों को हिंदुस्तान में रख लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ माहौल बना हुआ है, इसलिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को विदा कर दो, बाकी जो अंग्रेजी कंपनियां हैं उनको इसी देश में हम रख लेंगे। और उनमें से 1-2 नाम मैं आपको गिना दूं जिनको पंडित नेहरू ने जाने नहीं दिया। ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड, ये अंग्रेजों की कंपनी, आज की नहीं, सन 1890 की। लिप्टन इंडिया लिमिटेड, ये अंग्रेजों की कंपनी, आज की नहीं है, सन 1892 की, आज से 100 साल 150 साल पहले की कंपनी। और ऐसी 126 कंपनियों को पंडित नेहरू ने बाकायदा ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट करके अंग्रेजों की कंपनियों को रखा। दुनिया में कोई भी देश जब आजाद होता है तो पुरानी व्यवस्थाओं को बनाकर नहीं रखता, उठा के फेंक देता। फ्रांस भी अंग्रेजों का गुलाम रहा,
और फ्रांस ने 1790 में जब वहां क्रांति हुई और फ्रांस की आजादी आई, तो फ्रांस ने अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान, फ्रांसीसी लोगों ने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून सब उठा के फेंक दिए, तब फ्रांस आजाद हुआ। तो मैंने मेरे देश के पुरखों से ये पूछने का सवाल है मेरा, और ये मेरा हक बनता है कि जिस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को अंग्रेजों ने इस देश पर शासन करने के लिए बनाया था, उसको हिंदुस्तान के लोगों ने फेंका क्यों नहीं उठा के, क्यों उसको हिंदुस्तान के संविधान का आधार बनाया? माने जो कुछ अंग्रेजों ने तय कर दिया था उसी को आजाद हिंदुस्तान के अय्याश प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का संविधान मान लिया। ये आजादी कैसी आजादी? और उससे भी ज्यादा तीसरा गंभीर सवाल मैं ये उठाता हूं कि जिन कानूनों को अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटने के लिए बनाया था, वो कानून आज भी क्यों चलते हैं? কংগ্রেসের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে উন্নতির পথে, প্রগতির পথে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় মূল্যবোধ, ভারতবর্ষের আধুনিকতা, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতাকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনসংঘ তথা পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির লড়াই ও আন্দোলন শুরু। আর এই লড়াইয়ের কাণ্ডারি তথা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও পণ্ডিত দীনদয়ালজির লড়াইয়ের সাক্ষী পুরো দেশ, সাক্ষী আমরাও যারা তার আদর্শ ও নীতিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। তার ফেলে রাখা কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য মর্যাদা পুরুষ সম্মানীয় পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী অটলজির পর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজি সেই কাজেই নিজেকে ভর্তি করেছেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সেই কাজ করে চলেছেন। সঙ্গে আছে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাও। আসুন শ্রদ্ধা ও সম্মান জানায় সেই মহাপুরুষ, বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জির ছেলে, সুপুত্র নমস্য ব্যক্তি, যার জন্য আমরা এই পশ্চিমবাংলায় বাস করছি এবং পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের মধ্যে রাখতে পেরেছি। কাশ্মীরকে রক্ষা করতে নিজের জীবন বলিদান দিয়েছেন, খুন হয়েছেন তৎকালীন কংগ্রেসি সরকারের হাতে সেই মহাপুরুষ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং दीनदयालजी के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी न सिर्फ एक शिक्षाविद और प्रखर वक्ता थे, बल्कि अनुभवी राजनीतिज्ञ और कुशल संगठनकर्ता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक संपन्न और प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल के एक जाने माने शिक्षाविद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बचपन का नाम बेनी था। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद 1926 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लेकर भारत लौटे। गांधी जी की हत्या के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि हिंदू महासभा को केवल हिंदुओं तक ही सीमित न रखा जाए, साथ ही ये जनता की सेवा के लिए एक गैर राजनीतिक निकाय के रूप में ही कार्य न करे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मांगों को जब नहीं माना गया तो वो नवंबर 1948 में इससे अलग हो गए। आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया। दरअसल डॉक्टर मुखर्जी को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इससे पहले संविधान सभा में उनके प्रदर्शन, राजनीतिक दूरदर्शिता, शानदार भाषण कला और संसदीय प्रक्रिया की कुशलता ने उन्हें एक नई ऊंचाई दी थी। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ज्यादा दिनों तक मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रह सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते से दुखी होकर 6 अप्रैल 1950 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर से सलाह मशवरा करने के बाद 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1951-52 के आम चुनावों में भारतीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिनमें से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अनुच्छेद 370 को भारत की विफलता और शेख अब्दुल्ला का त्रिराष्ट्र सिद्धांत बताया।
अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह शुरू किया। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर का दौरा करने गए और इसी दौरान 11 मई को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन कर कश्मीर में प्रवेश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंद के दौरान ही 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। साल 1916 में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश को एकात्म मानववाद जैसी विचारधारा दी और कहा कि दुनिया को पूंजीवाद या साम्यवाद नहीं बल्कि मानववाद की जरूरत है। आप जानते हैं पराधीन भारत में सबका लक्ष्य स्वराज लाना था, लेकिन उस स्वराज के बाद हमारा रूप क्या होगा इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे इस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं हुआ था। तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हमें स्व का विचार करना जरूरी है, बिना उसके स्वराज का कोई अर्थ नहीं है। केवल स्वतंत्रता ही हमारे विकास और सुख का साधन नहीं बन सकती। जब तक कि हमें अपनी असलियत का पता नहीं होगा तब तक हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं हो सकता और न ही उनका विकास संभव है। पराधीनता में समाज का जो स्व होता है वो दब जाता है। अब सवाल था कि इस स्व को कैसे पहचाने। तब उन्होंने कहा कि स्व का स्व संस्कृति से घनिष्ठ संबंध है। दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। इसीलिए वे कहते रहे कि हमारी संस्कृति समाज और सृष्टि का ही नहीं बल्कि मानव के मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर का समुच्चय है। उनके इसी विचार और दर्शन को एकात्म मानववाद का नाम दिया गया, जिसे अब एकात्म मानव दर्शन के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने लगभग 1.5 दशक तक महासचिव के रूप में जनसंघ की सेवा की। भारतीय जनसंघ का जब 14वां वार्षिक अधिवेशन हुआ, 1967 की बात है ये, कालीकट में अधिवेशन होना था और उसमें दीनदयाल उपाध्याय को जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। लेकिन 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष बने हुए। 10 फरवरी 1968 के दिन वो सियालदह एक्सप्रेस में लखनऊ स्टेशन से शाम को पटना के लिए निकले और रात को 2:10 पर ट्रेन मुगल सराय पहुंची। जब ट्रेन मुगल सराय पहुंची तो कार्यकर्ताओं को उसमें दीनदयाल नहीं मिले। बाद में उनकी लाश रेलवे यार्ड में पाई गई। ये एक गुत्थी थी जिसे सुलझाने के कई प्रयास किए गए। काफ़ी हद तक सुलझाया गया, ये एक पूरा अलग मसला है। लेकिन इस घटना के बाद जनसंघ ने अपना दूसरा सबसे बड़ा चेहरा रहस्यमयी तरीके से खो दिया था। দুটি পদ্ম নিয়ে পথ চলা শুরু ভারতীয় জনতা পার্টির। আজ ভারতবর্ষের জনগণের অগাধ আস্থা, বিশ্বাস, ভরসাকে মর্যাদা ও সম্মান জানিয়ে তাদের আশীর্বাদে একক সংখ্যায় 303-এর ওপর সিট নিয়ে সকলের প্রিয় সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে। পূর্বসূরিদের অসম্পূর্ণ কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। चुप हुआ। मैंने कहा कनिष्क यहाँ कहाँ से आए? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है? कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा सबका संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन।
कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যর থেকে ব্যতিক্রমী রাজ্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। আমরা সকলে জানি, আমরা সকলে তার সাক্ষী যে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য, রাজনৈতিক ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কত বর্বরোচিত হতে পারেন, কত নিচে নামতে পারেন। ছাত্রজীবন থেকে এবিভিপি রাজনীতি শুরু ও রাষ্ট্রসেবায় ছোট্ট থেকেই বিভিন্ন প্রান্তে রাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত করেছে নিজেকে। রাজনীতি করতে এসে ব্যবসায়িক ক্ষতি, পুলিশের কেস, 2 মাসের অধিক জেল। বিভিন্ন সময়ে পার্টির বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। যুব মোর্চার জেলা সভাপতি থেকে রাজ্যের দায়িত্ব। আর তারই নেতৃত্বে 2023-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে 300-এর অধিক মেম্বার জয়ী এই বীরভূম জেলায় এবং 7টি পঞ্চায়েত গঠন। ভারতীয় জনতা পার্টির এ যাবৎকালে যা রেকর্ড, আসুন শুনে নিই
আমাদের সকলের প্রিয়, আমাদের সম্মানীয় জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা মহাশয়ের ছোট্ট বক্তব্য। ভারতীয় জনতা পার্টি ভোট পরবর্তী যে হিংসার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনের পরে তৃণমূল কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়েছিল, অর্থাৎ সরকার তার প্রশাসনিক যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে বিজেপির কর্মীদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রয়াস চালিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস বলেছিল আগামী 25 বছর কোনো রকম রাজনৈতিকভাবে বিজেপি করার মতো কেউ থাকবে না। বলেছিল যে তৃণমূলের রাজত্বে বিজেপির পতাকা তোলার জন্য আগামী 25 বছর কেউ থাকবে না। সেই পরিস্থিতি নির্মাণ করেছিল। আর এই পরিস্থিতি নির্মাণ করার জন্য সেই সময় আমরা দেখেছি যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রান্তিক কর্মীদের উৎপাদিত ফসল লুট করেছে, আমাদের বোনেদের উপরে পাশবিক অত্যাচার হয়েছে, 3 জন আমাদের বোনকে ধর্ষিত হতে হয়েছে। বীরভূম জেলায় ভারতীয় জনতা পার্টির 5 জন সক্রিয় কর্মীকে হত্যা করেছে। ইলামবাজার থেকে শুরু করে নলহাটি থেকে শুরু করে আমরা এই সমস্ত কার্যকর্তাদের ইতিহাস, কার্যকর্তাদের প্রাণ যেভাবে গেছে সেটা আমরা কোনোদিন ভুলব না। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে আমরা সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে বাংলাতে। বীরভূমের বুকে আমরা দেখেছি যে বীরভূমে 2200 কেস লঞ্চ হয়েছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা কেস করেছে। তারা হিউম্যান রাইট কমিশনে কেস করেছে, পুলিশকে লিখিতভাবে কেস করেছে, এরকম 2200 কেস নথিভুক্ত করেছে। পরবর্তী সময় মহামান্য হাইকোর্টের সম্পূর্ণ বিচারপতির বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছিল সিবিআই তদন্তে, সেই তদন্তও চলছে। আর এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। আমরা সেই সময় দেখেছি যে একজন কার্যকর্তাও বিজেপির হয়ে মাঠে নামতে ভয় পাচ্ছিল, রাস্তায় নেমে বিজেপি করতে ভয় পাচ্ছিল। মনে পদ্মফুল কিন্তু ভিতরে ভয়, সেই ভয়ের কারণে তারা রাস্তায় নামতে ভয় পেয়েছে। আর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হয়েছে। মাননীয় রাজ্য সভাপতি বারবার এখানে এসেছেন, বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী এখানে বারবার এসেছেন। যে কোনো ঘটনায় ভারতীয় জনতা পার্টি রাজপথে রাস্তায় নেমেছে। আপনারা জানেন যে ঠিক 1 বছর পরে 2021-এর 1 বছর পরে 22 মার্চ মাসে আমাদের রামপুরহাট বিধানসভার বগটুয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে আমরা সেখানে প্রথম আমাদের 55 জন এমএলএ বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে এসেছে। পরবর্তী সময় মাননীয় রাজ্য সভাপতির নেতৃত্বে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি এসেছে। সেই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি আসতে গিয়ে সেই কমিটিকে সাঁইথিয়াতে এরা বিরোধ সৃষ্টি করেছে, রাস্তা অবরোধ করেছে, রাস্তা জাম করে দিয়েছে। পরবর্তী সময় সাঁইথিয়া থানাতে আমরা গিয়ে অ্যাজিটেশন করেছি, কিন্তু আলটিমেট আমরা বগটুই গ্রামে মাননীয় আমাদের রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে 5 সদস্যের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি আমরা ওখানে পৌঁছে গেছে। আমরা দেখেছি যে গ্রামগঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় এই হিংসা, এই ভয়ের বাতাবরণ, এই তৃণমূলের সন্ত্রাস, এটাকে উপেক্ষা করে ভারতীয় জনতা পার্টি রাস্তায় নেমেছে। এই 1 বছরের মধ্যে শুধুমাত্র বিরোধী দলনেতা প্রায় 17 বার বীরভূম জেলায় এসছেন, যেখানে এসছে সেখানে জনপ্লাবন হয়েছে। 4 বার মাননীয় রাজ্য সভাপতি এসছেন, মাননীয় দিলীপ দা 3 বার এসছেন। এই কর্মসূচিতে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রান্তিক কর্মীরা পথে নেমেছে এবং রাস্তায় রাজপথে মিছিল করেছে, মিটিং করেছে, হাজারে হাজারে কর্মীরা একত্রিত হয়েছে। আমরা পরবর্তী সময় দেখেছি পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে, বীরভূমের ইতিহাসে এই প্রথম ভোট সন্ত্রাস, পুলিশি সন্ত্রাস দেখেছি। এরপরেও আমরা দেখলাম যে বিডিও অফিসের বিডিও সাহেবেরা সব তৃণমূলের দলদাস হয়ে গিয়ে ভোটের সময় কাউন্টিংয়ের সময় লুট করেছে, ভোট কাউন্টিং লুট করেছে, ব্যালট বাক্সের সময় ব্যালট বক্স পরিবর্তন হয়েছে। তারপরেও আমরা বীরভূমের শুধু লোকসভা, বীরভূম লোকসভাতেই আমরা দেখেছি যে 283 জন পঞ্চায়েতের প্রার্থী আমরা জিতেছি, আমাদের 33 জন পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী আমাদের জিতেছে। এবং এই যে আমাদের জেলা পরিষদের ভোট তো শেষ বেলায় গণনা হয়, সেই গণনার সময়
কারচুপি করা হয়েছে, তবুও আমরা বীরভূমের সেকেন্ড পজিশনে আছি। আমরাই পারি মানুষকে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, বীরভূমের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে ভারতীয় জনতা পার্টি পারে, এটা আমরা বুঝিয়েছি। রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি চলছে, বিগত দিনে আমরা বীরভূমে বালিচোর, কয়লাচোর, পাথরের ডিসিআর চোর কৃষ্ণমণ্ডলকে দেখেছি তিহার জেলে যেতে। আর এরা প্রত্যেকটা গ্রামে 100 দিনের কাজের টাকা চুরি করেছে, মানুষকে তাদের উপার্জিত পয়সা নিতে দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে যে সমস্ত কর্মসূচি করেছেন, তা সে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি বলা হোক কিংবা রাস্তা তৈরি করা হোক, সমস্ত কিছু নিজেদের নামে এরা করেছে, কিন্তু নিজেদের নামে করেও এরা পাত্তা পায়নি। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে যে না, মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। বিভিন্ন জায়গায় মানুষ একত্রিত হয়েছে। যেভাবে রাজ্য জুড়ে কৃষকদের উপর অত্যাচার হয়েছে, বীরভূমে হয়েছে। কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের বিভিন্ন জায়গায় দাম পাচ্ছে না, আন্দোলন হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি, আমাদের কর্মীরা কিষাণ মোর্চার নেতৃত্বে আন্দোলন করেছে। ধান বিক্রি করতে গেলে কৃষকরা কিষাণ মান্ডিতে তাদেরকে একটা পার্সেন্টেজ ধান ছেড়ে দিতে হচ্ছে, ধানের মূল্য ছেড়ে দিতে হচ্ছে। কেজিতে 1 কুইন্টালে 10 কেজি ধান তারা দাম পাচ্ছে না, এটাকে লেভি বলছে, লেভি দিতে হচ্ছে। বিজেপি, আমরা কিষাণ মোর্চার নেতৃত্বে তার বিরোধিতাও করেছি। এই পরিস্থিতিতে শুধু প্রান্তিক গ্রামে নয়, শহরেও বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতি, সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে বীরভূমের মানুষ মুখ খুলছে, রাস্তায় নামছে। আগামী দিন একটাই বিকল্প, সেটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আগামী লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যারা বলেছিল যে বীরভূমে পদ্মফুল কোনো দিন ফুটবে না, তৃণমূলই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, আমরা দেখছি যে তৃণমূলের মাননীয় সাংসদ বীরভূমের মানুষ বলছে, দিদি তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। যে গ্রামে দেখা দিচ্ছে, দিদি বলছে যে, দিদিকে লোকেরা বলছে 15 বছর দিদি তুমি আছো, জল কোথায়, কল কোথায়, রাস্তা কোথায়? দিদি কোনো উত্তর দিতে পারছে না। তাই দিদিকে সবাই টাটা বাই বাই করে পদ্মফুল ফোটাতে চাইছে বীরভূমের মাটিতে। তাই আসুন আগামী দিনে আমরা বীরভূমের মাটিতে পদ্মফুল ফোটাই। ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম। ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক স্ট্রাকচার ও পার্টির সদস্য সংখ্যা পুরো বিশ্বে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ভারতবর্ষে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছে তা ঈর্ষার কারণও। মোদিজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষের উন্নতি, সার্বিক বিকাশ ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ কার্যকর্তা নিষ্ঠার সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে পরিশ্রমের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে চলেছে হাজার বাধা সত্ত্বেও। আমাদের লক্ষ্য তাই 2024 লোকসভা নির্বাচনে সাংগঠনিক শক্তিকে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করে বীরভূমবাসীর আশীর্বাদ নিয়ে এই সিট জয়লাভ করা। সংগঠন সংগঠন সংগঠন, এই মন্ত্রই আজকের সংকল্প। जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम इस मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो पार्थ, और उनका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जो कर्म लोक संग्रह के लिए होगा पार्थ, उसी के द्वारा तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। व्यक्तिगत लाभ से तो पाप की गली निकलती है, क्योंकि वो तो स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति को भटका देता है। और हे पार्थ, ये भी न भूलो कि तुम एक महान पुरुष हो और लोग तुम्हें दृष्टांत मानकर तुम्हारे पीछे पीछे काम और स्वार्थ के मार्ग पर चल पड़ेंगे, क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण तो दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है। मुझे को लो। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को
उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस कितने हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं। क्योंकि एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महानता 1000 चीजें करने में नहीं है, पर एक चीज को 1000 बार करने में है, ताकि आप बेहतर हो सके। एक बात गांठ बांध लो, अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हैं। आज 5 साल घरों से निकल के जिंदगी के 50 साल ऐशो आराम वाले हो सकते हैं, या आज 5 साल ऐश करके कि जिंदगी के 50 साल ऐसी तैसी कराने वाले हो सकते हैं। चॉइस आपके पास है। घर से बाहर निकलो, अपने देश के बंधुओं के साथ वो कौन है, कहां से आते हैं, कहां जन्मे, कुछ विचार मत करो। कितना कमाते हैं, अमीर है कि गरीब, कुछ मत विचार करो। समाज में मेरे जैसे प्रतिष्ठित है कि ऊंचे है कि हल्के, कुछ विचार मत। वो मेरे अपने भाई है, उनके साथ मातृभूमि के धूल में लोटपोट होते हुए खेल खेलो। मातृभूमि के भक्ति के गान गाओ, पूर्वजों के पराक्रमी कथाओं को सुनकर अपने शरीर में वीरव्रत का संचार करवाओ और भारत माता की प्रार्थना करो। रोज करना 1 घंटे का व्यायाम। शरीर मन बुद्धि देश के कार्य के लिए तैयार होती है। एक स्थिति पर पहुंचने के बाद उसको वैसा ही रखा तो सदैव कितने भी मोह आकर्षण स्वार्थ प्राप्त हो जाए, मनुष्य अडिग होकर अपने ध्येय पथ पर चल सकता है। समाज को सद्गुणों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने मरने का उद्यम करने वाला समाज बनाना, तभी भारत के भाग्य का उदय है। 500 বছরের অধিক সময় ধরে সনাতনী সমাজের লড়াই রাম মন্দির আন্দোলন। এর ফলে 22 জানুয়ারি রামলালা কর্মভূমি অযোধ্যা নগরীতে বিরাজমান হতে চলেছেন শ্রীরাম। हमको तो राम चाहिए और वो हमारी आशा पूरी हो गई। 6 जून 1528 को बाबर का सेनापति था मीरबाकी, उसने 1,75,000 हिंदुओं की हत्या करके सीमेंट को लाल करके हमारा राम मंदिर तोड़कर मस्जिद का ढांचा बना दिया था। हमने 75 संघर्ष किए, असफल रहे, पर आप लोगों के पुणे से 1984 में जो हमने संघर्ष प्रारंभ किया उसमें हम सफल हुए और फिर मुकदमा चला। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे शास्त्रीय साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया और मैंने शास्त्रीय साक्ष्य से जो 3 जज सुन रहे थे, तीनों को मैंने संतुष्ट किया। मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को अपने रामलला जी को उनके गर्भगृह में सम्मान पूर्वक प्रतिष्ठापित करने जा रहे हैं। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের আধুনিকতা ও ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতি ও ভারতবর্ষে রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় সুনিশ্চিত করতে হবে। আর এই জয় সুনিশ্চিত করতে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করতে হবে। তাই আমাদের সংকল্প, নিষ্ঠা, সততা ও হার্দিক পরিশ্রম দিয়ে আমরা সংগঠনকে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করব এবং বীরভূম জেলায় ভারতীয় জনতা পার্টির জয় সুনিশ্চিত করব। ভারত মাতা কি জয়। সকলকে ধন্যবাদ ও নমস্কার। हिंदुस्तान 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 मेरी
1000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था। फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा और कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं देखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ते।